like. Yan, dito ko sa upcoming Multi Heights. Unang like lang ako. Yan, salamat sa iyo idol Vince TV support. Yan, salamat welcome, salamat din po, salamat sa pagdalaw sa akong live. Yan, dito ko sa premiere mo, upcoming premiere Multi Heights. Daming laruan, itlog. Daming laruan na itlog. Yan, ingat sa iyo, ingat lagi idol sa pagbunot. Vince TV support. Salamat. Yan, dito pa Multi Heights sa trail highlight. Saturday live again. Yan, lapit na siya matapos. Mag-watch pa tayo, baka may Multi Heights highlights na bago. Yan, lapit na siya mag-full watch. 4 million views. Salamat po sa inyong suporta po. Salamat kay Ate Heights, Ate Jose Pinoy Mix Vlog. Yan, salamat po. Salamat po Ate Jose Pinoy Mix Vlog sa bigay mo na 100 po. Maraming salamat po Ate Jose. Ingat ka po dyan palagi. Amping ka kanunay Ate Jose Pinoy Mix Vlog. Salamat sa bigay mo. Yan, tapos na po Ate Heights. Mag-watch pa tayo ng baka may videos ka na bago. Yan, dito ko sa mo Ate Heights, highlights mo 1 day ago. Yan, dito ko Ate Heights 1 day ago highlights. 15 thumbs up, pang 16 po ako. Yan, dito po ako Ate Heights. Full watch po natin. Patuloy rin po ako sa pag-support mo rin po sa akin Ate Heights. Salamat po. Ate Aling Dalisay. Lupoy, nagtinda sila ng lupoy or tamban. Sarap sa inihaw yan. Pag mainit pa, pag malamig na, pangit na. Hindi naman pangit, pero mas maganda talaga yung yung malamig pa. Ay mainit pa, baka galing pa lang sa baga. Tapos sabay kain, may sausawan, suka, toyo, tapos may kalamansi. Sarap. Best. Yan, tamsak bakas po Ate Heights, tamsak bakas po. Kasi naka 2 minutes na po tayo pag watch. I go